Good day, sir. I'm Kin Lawrence Sinohaldo, And I'm AG Palma. and we are section G2I-1. In this video, sir, we're going to report the AYALA, which is International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, voyage system and its regions. The AYALA is an international organization that sets standards for navigation aids like buoys and lighthouse. Ang AYALA daw, sir, kay isa ka international nga organisasyon nga nagset og mga sumbanan para sa mga pantabang sa pagnavigate sama sa mga buoy ug lighthouse. AYALA. Next is the AYALA voyage system helps mariners, sailors know where it's safe to sail and where the dangers are. Ang AYALA voyage system nagtabang sa mga marino nga mahibalo kung asa ang luwas nga agianan ug asa ang peligro sa dagat. There are two main region. One, Region A, used in Europe, Africa, most of Asia, and Australia. First is red buoys mark the port left side, and second green buoys mark the starboard right side. Sa duha ka region, sir, ang pula nga buoy kay para sa wala, din ang green kay para sa tuo. Region B, sir, is used in the Americas, Japan, and Korea, and the Philippines. Red buoys are marked the standard. Red buoy mark the starboard right side. Then the green buoys mark the port left side. Sa Region B, ang pula nga buoy kay para sa tuo, ang berde para sa wala. Marsha, sir. Na purpose and safety. This system avoids confusion and accidents. It guides ships safely into ports and through dangerous area. Kini daw nga sistema, sir, naglikay sa kalibog ug disgrasya. Nagiya kini sa barko nga mosulod sa pantalan ug molabay sa peligro nga mga lugar nga luwas. That's all for this video, sir. And Thank you, good day and thank you. Thank you and have a good day. Sir.